Padayon taas, our theme, Supremacy of Love. This time, Love Beyond Measure. Ang atong text, gibasa ganiya sa 1 John 4, 7-12. Baliko na to nga this is agape love. Kanang gi-mention sa Bible nga love, the highest form of love. It is the most overwhelming thing diha gyud sa atong makinabuhi. Si John nagsulat aning 1 John. It is a great book of love. Tungod kay gi-mention ang love diha 46 times in 135 verses. Kaya balo po ta sa background ani situation niya nga time, it was written to combat heresy known as Gnosticism. Mga tao nga they believe that knowledge is power. John is writing this to put them into its places. Itong unahon, pag tuki kining tulo ka butang, na importante kaayo about this agape love. Ang text gibasa ganiha, number 1 is love recognized. Ingon diha sa first nga verses 7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Recognizing the source, ingon diha, it comes from God. Og ang love diha dili lang nag-describe kundi stems from His divine nature. Ang kinaiyahan gina sa Ginoo, gugma siya. Nature gina niya originates from God Himself. Mo nang inseparable yun ng love God and knowing God. Di gina mabuwag. Mo nang ingon diha nga everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. Katong wala mahigugma, wala gito kaila Ginoo. Ang mga nahigugma nakaila gina sa Ginoo. Knowledge of God is evidence, no, diha sa atong capacity to love. Mo nang ang love diha nga gi-recognize nga source, it means it is a shared experience. Imo ganing nasinati, imo po nang mapadayag. Wala ka kasinati sa Ginoo, wala ka experience ana nga love, dili pud ka express ana nga love. Mo nang knowing God, makaila ka sa Ginoo, you will experience His love. Mo ningon nato miagi nga He first loved us. Siya gyud ang una nahigugma. Then we feel that love, mo nang kita nahigugma pod. Then recognize it by reviewing its description. Balik ta sa pag-review, sa pag-describe what is really agape love. Una, it is unspeakable. It means dili na siya masabtan, but we experience it. O ang kahibulungan gyud kanang dili ta ma-separate sa iyahang love. Ingon diha sa Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, neither present nor the future, nor any powers, neither heights nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Munang unspeakable, wa kay masulti gidana, walay makaseparate kanimo sa gugma sa Ginoo. Angels, principalities, unsa kalalom kalapad, anything in all creation, not even you yourself cannot separate. Dili kita ma-separate sa gugma sa Ginoo. Then unending, wala gid na siya'y katapusan. Ingon diha sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Everlasting love. Mo nang love never fails. Love that never wavers. Eternal, unshakable, unchanging, because it is rooted to the very nature of God. Dili mausab yun ang gugma sa Ginoo, kaya ang Ginoo nga atong gihigugma di man pud mausab. Ang nature sa Ginoo dili mag-usab-usab, gugma sa tao mag-usab-usab, magbase sa emotion. Then it is also unselfish. Ingon diha, or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you to repentance. Self-giving, wala dili gid siya selfish love para sa kalibutan nga nag-seek og personal gain. Wala gid siya iyaha. Ang iyaha gyud the best interest of others. It asks nothing in return. Wa gid siya moingon magpakamatay ko, mutuo mo sa kuan, pero kana nga love ingon diha, mo resulta gina sa repentance.
katong napadayagan ana nga gugma, di gid na siya malikayan nga mo reciprocate ana nga love. Mo return gid na siya. Ingan na ang gugma sa Ginoo, wala gid siya return. Gugma sa tao mo return gid kanang ay gugma ta para malipay pud ta. Also, unmerited, cannot be earned or deserved. That is based on His grace. Wa gigikan kanimo nga maka-earn sa iyahang love. Bisag unsa pa na kadako imong good works, kamaayo imong good works, dili maka-earn sa iyahang love. Kay unmerited na, it's all by His grace. Grace is grace. Kung imong bayaran, di na grace. Di na gift mo nang ingon diha, unmerited. Then also, unconditional, walay kondisyon. Wa gid siya gipili bisag unsa ka pa. Not based on what we can produce or what we cannot produce. Wala diha sa imuha. Walay kondisyon kung unsa ka. God loved us first, even we are at our worst. Bisan pag unsa ka kadautan, riches no ang iyang gugma gikabot gyud ta even at our worst. Bisan unsa gid ka kadautan, kabot ka sa Ginoo, not expecting return. Then also it is sacrificial. Willing to suffer pain, bear pain, persevere diha sa kalisod for the good of others. Then lastly, it is satisfying because if we embrace this love, we will experience true joy. Naagyod ang iro na kalipay and fulfillment diha kang Ginoong Hesukristo. Mo nang di gid ni mafatom, dili ma-measure, no? Beyond measure. Cannot be bought, cannot be earned. It is free, given to us without conditions and limitations. Grabe kayo nga gugma. Then love revealed. Kini gift demonstrate gyud. Mo nang kinahanglan gyud tag demonstration. Kinahanglan gyud tag ebidensya ana nga gugma. Ipakita gyud nimo. Asa na demonstrate diha gyud sa cross. Ingon diha, this is how God showed His love among us. He sent His only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Gipadayag gyud diha sa cross. Diha sa cross na demonstrate ang giingon sa 1 Corinthians 13 kanang description of agape love na diha sa cross gyud makita. Tanan nga i-mention nato ganiha makita diha sa cross. Dili ta kasabot sa gugma sa Ginoo pero makita na. We cannot understand His love but we can see His love diha sa cross. Mo nang ang cross nagpadayag yun, nagdemonstrate no diha gyud gipakita. Wa gilaing way nga ang full demonstration of God's love makita. Tungod kay diana He stood in the gap. Ginoo og tao na dihang tunga ang sala, punishment mo nang He stood in the gap. God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. He took our place. Instead, kita ang ipanis hangtod sa kahangturan dito sa impierno, pero siya ang nagpatunga diha. Grabe nga gugma. He sacrificed His own life in the place sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Then He saved us from hell. Ingon diha sa 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable thing such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defeat. He saved us, pinaagi gyud sa iyang precious blood. Grabe nga gugma kay purot gyud na ang iyahang dugo giula diha sa cross. Sacrificial diha na demonstrate ni tanan, unselfish, unmerited kay wa gid siya nagpabayad, tanan gibayran niya diha sa cross, fully paid. Wa gid kay ibayad, unending kay kung mudawat ka sa iya makabaton ka og eternal life. Unang dili ka ma-separate kaniya. Unconditional kay bisag unsa kalalom sa imong sala, iya kang gisave. Diha sa cross ang demonstration gyud ana nga love. Unang kung mag-remember ta sa iyang love, ato gyung gi-celebrate ang Lord's Supper as remembering His great love for us. Kay diha gyud klaro kayo ang iyang dako nga gugma. Then lastly, love reflected. Verse 11 of 12, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Ingon diha, His love is made complete in us because God lives in us.
So pinaagi sa atong pagresiba na nga love sa dihang ato siyang gidawat sa atong kinabuhi nga personal Lord and Savior, gi-pour out sa Holy Spirit kana nga love sa Romans 5:5 ug naana kanato. If we possess that love, visible gina siya. Kung ato na siyang naangkon, makita gina. Mo na ingon diha sa verse 11 ug 12. It is evident in our lives. Mao nang ang agape love is an expression of our Christian witness. Kung kita gyud witness of sa crime, when they ask for a physical description of the suspect, no, ato maging i-aksyon. Kung sa man ang suspect, taas, oy ngani ka taas. Ingani mo aksyon, ingani ang iyahang i-describe man ginato siya physically. Mapud na, no? Kung na-possess na nato ng love, mo reflect gina sa atong mga kinabuhi. Love described, demonstrated at Calvary, then now must be reflected from us to others ngadto sa uban. Mo nang kung tan-aw nato kini nga love nga na-express gyud physically, exemplified by men in the Bible. Tan-aw nato ang mga tao nga makita nimo ang ilang gugma gina sa Dios. Nakita sa ilang kinabuhi. Si Joseph, grabe kaayo ang love nga gipakita ni Joseph, forgiving love. Taliwala sa pagbaligya sa iyang mga igsuon tungod kay nagselos kaniya, gibaligya unya slave na sa Egypt, luoy kaayo didto, then falsely accused pagyod, gibutang-butangan og sala na priso, yet he still forgave. Iyahang gipasaylo ang iyahang mga igsuon. Forgiving love giput into action gyud makita gyud na demonstrate gyud sa life ni David ang forgiving love nga gihimuan siya worst iyahang mga igsuon pero iyang gipasaylo. Then another one, Hosea, diha sa Hosea 3:1-3, nasay wife si Gomer, asawa niya prostitute pero sige gihapog panglalaki ug lain, adulterous. Mura sa tuwa nga dili gyud ang Ginoo kay naatay mga idols, laing gihigugma. Si Hosea ingana pod si Gomer iyang giasawa pero sige gihapog pakig hiuyon dito sa ubang lalaki nya naibili gibaligya na lang gipalit gihapon giredeem gihapon ni Hosea. Redeeming love, grabe na munang talagsaon gina nga gugma sa tuwa atong eros love. Magbitray ang atong pares, mag-cheat, gubot niya, wala na, no? Guba ang relationship. Si Hosea, redeeming love. Then, kinipod ang nindot kaayo, the Good Samaritan. Diya sa Good Samaritan, diya nimo makita ang demonstration of that love. Diya sa Luke 10:29-37 nga, itawag ni nga love, compassionate love. Grabe iyang compassion sa katong gitulis. Kana nga love, gicross ang barrier nga Hudiyo o Samaryahanon, kaaway, dili magkasinabtanay, na dislikes, cultural barrier, dili sila parehag culture. Hibaw kaaning mga Hudiyo, hambugiro, sila ray righteous niya, kining mga Samaritan, mga makasasala. Unang grabe yung compassion, bisag sa iyang kaaway, wala gid siya kondisyon. Unya sacrificial kaayo, pare, niya agi primero, nilakaw rapod niya, katong teachers of the law, ni lakaw rapod. Siguro to sila nagdali, napukuyad tuon, basig maapil ko ani, maangin ko ani. Munang sacrificial love kay iyahang gi-sacrifice ang iyang time, bisag na sa importante adtuon pero mas importante ni niya i-sacrifice niya ang iyahang possession. Gibayaran niya, gipasakay niya strength, no. Munang compassionate love, diya gini mo makita exemplified by men in the Bible. Munang love reflected sa ilahang kinabuhi ngadto sa uban. Then not only exemplified by men in the Bible but also kining love reflected tungod kay evident ni in the believer in 5 areas. Evident gyud ni sa mga believers kay kung makita ni sa mga believer nagreflect gyud ang love. First, love for the Savior. Makita gyud ang paghigugma diha sa Ginoo. Ingon diha sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. So sa atong pagtuman sa commandments, it is an expression of love. We reciprocate, gibalsa na to ang gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagtuman sa iyahang commandments. So makita gina, kung ang mga tao, mga believer, matinumanon, ingon ganiha nga, nagdwell gyud ay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. God lives sa ilahang kinabuhi tungod kay naana nga love. Love for the Savior. And also, love for the Scriptures. Mapud ni ebidensya, no, ingon diha sa Psalm 119:140, your word is very pure, therefore your servant loves it. Ingon diha sa Psalm 119
11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang love sa scripture, usa ginaka-ebidensya nga God lives in you and that love lives in you. Kay nakita gyud sa imuhang kinabuhi. And also, love for the sanctuary. Love sa church, love sa place of worship. Psalm 84:10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Nindot kaayo gyud ang kinabuhi nga nahigugma sa sanctuary tungod kay better is one day in your house. Mas maayo gyud bisag isa lang kaadlaw sa imuhang kaysa thousands dito sa gawas, no? Love gyud kaayo ang sanctuary, place of worship, kana yung presensya sa Ginoo naa mo nang we are always seeking for His dwelling place. It means love gyud nato ang ihang presensya. Ang tinuod nga ekspresyon sa love makita gyud sa atong kinabuhi nga we are always at His house. We are always at the place of worship. Dili lang Domingo, bisag asa ang mga kaigsuunan. Tungod kay ang worship is not just on Sunday doing no praise and worship, but whatever you do that glorifies God is an act of worship. Kung corporate, that is an act of corporate worship. O nang nindot kaayo. Then also, ebidensya sa believer nga love nag-reflect yun sa kinabuhi is love for the saints. Ingon diha sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So naagi paghigugma sa mga katawhan sa Dios. So kung kita always naga-meet together, church, kana bang makigsuunan nag-meet together, encouraging each other, strengthening each other, doing ministry, mao gid na ang ebidensya. Nag-reflect yun ang love, naag yun ang love, nag-dwell yun ang Ginoo sa atong kinabuhi because sa atong pag-long for each other united, makita yun siya sa atong taliwala. Then lastly, kining love for the sinners. Labi na, lost sinners. The great commandment, ingon diha, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kana, Great Commission, powered na by the Great Commandment. Nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Maunay naghatag gahom sa Great Commission. If you love God and if you love your neighbor, then you will go and win the lost. You will go and show the love of God to the lost. You will go out and share the love of God to the sinners. Namonay nagpadayag yun nga, that is evident sa atong kinabuhi, kining paghigugma nato ngadto sa mga makasasala, labi na sa mga nangawala. It means we are recycling this love to others. We receive that love, we reciprocate that love, then ma-recycled na ngadto sa uban. Labi na gyud sa mga nangawala. Mao kini ang kinatibukan sa mensahe sa Ginoo nining taknaa nga we can say it is overwhelming love. Diba? Ililaing mahimo just to thank Him for His love and letting that love nga makita gyud sa atong kinabuhi. By loving like Him, ma-demonstrate siya ug daghan na makaila ug makasinatian ang agugma ug daghay ma-transform pinaagi niya na nga gugma. Magampo ta?